Mayong adlaw sa inyong mga suki, mauni ang sumpay sa atong vlog kagahapon. After na maluto ang kakanin, giluto na pud nako ang maha nga order sa atong bagong customer. Giluto na to atong kakanin mga suki na inubanan sa gugma aron lami ang kinalabasan. Di ba ana jud ning magluto ta kay kung walay gugma, walay lami. Pero char lang na mga suki. Bitaw basta dili lang mausab ang tinimplahan sa ingredients, magpabili lami ang imuhang kakanin or mas mulami pa jud kung palamian nimo pa sa mga ingredients pero taas-taas na pud ang presyo. Kani atong maha medium ang bilao ani kay size 14. Goods na ni para sa 20 to 25 packs pero nakadepende gihapon sa mukhaon. Ginahuman lang nako og luto ang maha para mapabugnaw bago nako butangan og toppings. Then proceed na pud ta sa atong pagplating aning atong mga bilao mix. Kaning halos puto flan ug halos kutsinta sa pinsapin, mao ni ang order sa atong suki nga naga-order gyud sa atua 2 to 3 times per week. Shout out di ay sa atong suki nga si Ma'am Patricia. Hi ma'am, salamat sa kanunay sa pagsalig sa atong Criseldes homemade kakanin. Ug kaning usa nga 3-in-1 kaduhang order na pod niya sa atua. Hello Sir Aljen, diha sa Tunya Asuncion, shout out po sa imo ha. Thank you kaayo sir. Ug kaning maha ug usa ka bilao mix kay sa atong bagong customer pod nga taga Panakan Malagamot na si Ma'am Pamela. Hello ma'am, salamat sa imuha ma'am sa pag-order unta malamian ka sa among kakanin. Bitaw mga suki, dagan tag feedback sa atong kakanin nga maka-heart kaayo sa atong mata pagbasa. Maong dako kayo atong pasalamat no labi na sa mga suki nga sige na og balik-balik og order sa ato ang kakanin. Syempre sa inyo pod nga at nga mga viewers nato diri sa ato ang vlog, kabalo ko nga naa sa inyo nga gusto sa mo order kaso layo ta og lugar. Ubay-ubay pod ang naga-chat sa akua o ga-inquire sa kakanin. Maong naa pod tay mga reservations halos everyday. Malipay na lang pod ming duha sa akong bana, usay dili mi katuo nga maabot mi aning negosyuha nga sa una bisang unsa na lang among racket duha aron lang makakwarta. Racket nga tinarong mga suki related lang gihapon sa pagpamaligya among tirada. Niagi pod mi og house to house kay namaligya og internet provider. Ug ga-post sa Facebook sa baligya nga atsara ug uban pa. Daghan kaayong saksi ani among pagpaningkamot kay lagi bahalag ulaw, i-chat jud na mo ang mga kaila kay nagbaka sakali mo palit sila. Dili man mi mga professional mga suki maong sa among pagpaningkamot makaingon mi nga diskarte ra jud ang kailangan para mabuhi. Tinuod nga garbo jud ang makahuman og college. Pero sa sitwasyon namo nga wala nakahuman, diskarte among gigamit aron mulahutay sa kinabuhi ug maka-provide sa among daily needs namo. Ug dako pud kay among pasalamat sa Ginoo kay kung dili tungod niya, dili sab mi maplastar sama ani. Maong kamo nga nangarap pod pag-ampo, salig o pagpaningkamot kay kaluy-an ra mo puhon sa Ginoo. Magbunga ra pod ang inyuhang pagpaningkamot. Dili man dayon maabot pero sa tamang panahon kay sa una walang-wala man mi. Sama ra pod mi sa inyo na nangandoy o nagpadayon. Daghan mig nagyan nga mga rejections mga suki, dili pa jud malikayan nga moabot sa point nga mawad-an og gana. Pero nagpadayon lang gihapon mi. Lakas na loob ang kailangan og tatagan nimo imuhang pagsalig sa Ginoo. Kay siya ra jud ang makatabang diha nimo. Ayaw ikalumo ang unsay naabot sa uban, kundi imo ang inspiration aron ka magpadayon sa imong nasugdan. Mao na ang sekreto aron ka mo success. Dili pa man mi tantong ingon ana, nabati na namo nga successful mi tungod na ning kamot mi. Dili na namo kailangan dako nga bahandi og maging kwartahan aron adunay ipanghambog sa pananaw sa uban. Ang amo malipayon mi og kontento kung unsay naa sa mo karon. Ana lang mi ka simple ang maka-provide og naay financial freedom para sa daily needs namo. Kung makapalit man mi sa among gusto na ay purpose ang tanan.